The world is your home, Lord, our heart is your home. A heart full of love, Lord, my heart is your home. We are the children, children of Sai. 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 Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Love all, serve all is your call. Love if you can, hurt no one in despair. For you are the Father and we are the children, children of Sai. 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 Kali Yuga Deva Avatara. You have come to guide us all. Sachidananda Avatara. Guide us all, lead us all. Guide us all, lead us all. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara. We love you, Father, show us the way. Sachidananda Avatara. We love you, Mother, show us the way. We love you, Mother, show us the way. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Children of Sai. Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी।
तयानस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः
ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिभिष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो
मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः तुहि श्रुतं गर्तसदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः
तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः चरणं शरणं जय गणेश चरणं श्री गणेश चरणं शरणं जय गणेश चरणं श्री गणेश चरणं शरणं जय गणेश चरणं श्री गणेश चरणं शरणं जय गणेश चरणं अर्तिपुरीशा पाप विनाशक अर्तिपुरीशा पाप विनाशक अर्तिपुरीशा पाप विनाशक पाप विनाशक श्री गणेश चरणं शरणं जय गणेश चरणं श्री गणेश चरणं शरणं जय गणेश
अभयप्रदायक आत्मस्वरूपा अभयप्रदायक आत्मस्वरूपा हे शिवनन्दन जय जगदीशा हे शिवनन्दन जय जगदीशा बुद्धिप्रदायक हे शुभदायक बुद्धिप्रदायक हे शुभदायक पति गजानन पावन चरणा पति गजानन पावन चरणा श्री गणेश चरणं शरणं जय गणेश चरणं श्री गणेश चरणं शरणं जय गणेश चरणं पत्तिपुरीशा पाप विनाशक श्री गणेश चरणं शरणं जय गणेश चरणं श्री गणेश चरणं शरणं जय गणेश चरणं अभयप्रदायक आत्मस्वरूपा हे शिवनन्दन जय जगदीशा बुद्धिप्रदायक हे शुभदायक बुद्धिप्रदायक हे शुभदायक पति गजानन पावन चरणा पति गजानन पावन चरणा श्री गणेश चरणं शरणं जय गणेश चरणं प्रातस्मरणं श्रीगुरुचरणं प्रातस्मरणं श्रीगुरुचरणं प्रातस्मरणं श्रीगुरुचरणं प्रातस्मरणं श्रीगुरुचरणं साईश चरणं श्रीगुरुचरणं साईश चरणं श्रीगुरुचरणं साईश चरणं श्रीगुरुचरणं साईश चरणं श्रीगुरुचरणं प्रातस्मरणं श्रीगुरुचरणं प्रातस्मरणं श्रीगुरुचरणं ब्रह्मानन्द प्रदायक चरणं ब्रह्मानन्द प्रदायक चरणं ब्रह्मानन्द प्रदायक चरणं
प्रातः स्मरणं श्रीगुरुचरणं ब्रह्मानन्द प्रदायक चरणं शरणं शरणं साईश चरणं शरणं शरणं साईश चरणं प्रातः स्मरणं श्रीगुरुचरणम् मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी गंगा जैसा निर्मल पावन, यमुना जैसा
सबका स्वामी सबका ईश्वर जो रहता है सबके अंदर। सबका स्वामी सबका ईश्वर जो रहता है सबके अंदर। नाम है साईं बाबा का, नाम है साईं बाबा का। गंगा जैसा निर्मल पावन, यमुना जैसा प्यारा प्यारा नाम है साईं बाबा का। नाम है साईं बाबा का, नाम है साईं बाबा का, नाम है साईं बाबा का। भोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा। 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 अनाथ रक्षक दीन दयाला पतित पावन 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 साई बाबा। भोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा। भोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा। योगेश्वर साई मुरारी योगेश्वर हे त्रिपुरारी। 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 नित्यानंदा ब्रह्मानंदा प्रेमानंदा साई बाबा। 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 भोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा। भोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा। अनाथ रक्षक दीन दयाला पतित पावन साई बाबा। अनाथ रक्षक दीन दयाला पतित पावन साई बाबा। भोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा। भोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा। योगेश्वर साई मुरारी योगेश्वर हे त्रिपुरारी। योगेश्वर साई मुरारी योगेश्वर हे त्रिपुरारी। नित्यानंदा ब्रह्मानंदा प्रेमानंदा साई बाबा। 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 भोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा। शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साईरा। 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 शिव महेश्वरा शिव शंकरा
शिव महादेवा साई राम। शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम। शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम। शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम। कैलासवासा महादेवा कैलासवासा महादेवा कैलासवासा महादेवा कैलासवासा महादेवा। जगदीश्वर हर महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा। त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा। शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई शिव राम। महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम। शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम। शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम। कैलासवासा महादेवा कैलासवासा महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा। त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा। शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा 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 यदुवर कृष्णा 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 यदुवर कृष्णा 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 यदुवर कृष्णा मुरहर केशवा यादवा माधवा मुरहर केशवा यादवा माधवा मुरहर केशवा यादवा माधवा मुरहर केशवा यादवा माधवा कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा 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 यदुवर कृष्णा मुरली मनोहर श्याम मुरारी मुरली मनोहर श्याम मुरारी मुरली मनोहर श्याम मुरारी मुरली मनोहर श्याम मुरारी श्याम मुरारी
साई नाम बोलो, सत्य साई नाम बोलो। 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 साई माधवा साई केशवा, श्री हरि 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 नाम बोलो। अल्लाह ईश्वर ईसा मसीहा, ईश्वर ईसा मसीहा। अल्लाह ईश्वर ईसा मसीहा, ईश्वर ईसा मसीहा। बुद्ध महावीर नाम, बुद्ध महावीर नाम। बुद्ध महावीर नाम, बुद्ध महावीर नाम। साई माधवा साई केशवा, श्री हरि नाम बोलो। 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 साई नाम बोलो, सत्य साई नाम बोलो। साई नाम बोलो, सत्य साई नाम बोलो। साई माधवा साई केशवा, श्री हरि नाम बोलो। साई माधवा साई केशवा, श्री हरि नाम बोलो। अल्लाह ईश्वर ईसा मसीहा, ईश्वर ईसा मसीहा। बुद्ध महावीर नाम, बुद्ध महावीर नाम। साई माधवा साई केशवा, श्री हरि नाम बोलो। 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 साई नाम बोलो, सत्य साई नाम बोलो। करुणानिधे हनुमन्ता, करुणानिधे हनुमन्ता। हे असाध्य साधका, हे असाध्य साधका। करुणानिधे हनुमन्ता,
అసాధ్య సాధక కృపానిదే బలవంతా హే అపార పరాక్రమా శ్రీరామ భక్త శివాం స్వరూపా శ్రీరామ దూత సంగీత రసికా రామ గీతామృత నామామృత ప్రేమామృత హనుమంతా రామ గీతామృత నామామృత ప్రేమామృత హనుమంతా కరుణానిదే హనుమంతా హే అసాధ్య సాధకా రామ కోదండ రామ రామ పట్టాభి రామ రామ కళ్యాణ రామ రాఘవ రామ కోదండ పట్టాభి రామ రామ కళ్యాణ రామ రాఘవ రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ రామ నీ పాటే పాట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ పాటే రామ నీకెవరు చూడు రామ శ్రీకంఠ చూడు రామ నీవు నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు రామనామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామనామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు
पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्ध बोध तो कंठ विनायक सविता पावक तू सविता पावक तू ब्रह्मवत तू योग शक्ति तू यशोदा प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहे बटाओ तो रहे बटाओ तो वासुदेव गुरुश्वरो बधु चिदानंद हरिदो अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तो आत्मलिंग शिव तो आत्मलिंग शिव तो असतो मा सत्यमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतं गमया. Om Shri Sai Ram. In order to remember Bhagavan's teachings continuously and to become worthy instruments of our Divine Master, every member has to engage in sadhana, a spiritual discipline which has to be merged with his or her day-to-day life, and every member is encouraged to make his or her family as a unit for such sadhana. Thus, with the view to qualify to become a true member of the organization, the following guidelines are to be followed. Number 1, daily meditation and prayer. Number 2, group devotional singing or prayer with family members once a week. Number 3, participation in Sai spiritual education by children of the family. Number 4, participation in community service work and other programs of the organization. Number 5, regular attendance at the center's devotional meetings. Number 6, regular study of Sri Satya Sai Baba literature. Number 7, the use of soft, loving speech with everyone. Number 8, not speaking ill of others, especially in their absence. And number 9, Narayana Seva. Practice placing a ceiling on desires. Consciously and continuously strive to eliminate the tendency to waste time, money, food, and energy, and utilize the savings for service to mankind. Jai Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Swami and a loving Sai Ram to all our brothers, sisters, respected elders, and children tuned in tonight. We pray that with Swami's grace, you and your families are healthy, happy, and peaceful. Swami says, what is the reason for anger and loss of discrimination? It is only attachment. Yes, you may have an attachment for your wife and children, but keep it within limits. Not only must you limit your attachment, but limit its duration also. Your householder life is only till the age of 50. By 60 years, you must enter Vanaprastha. You should snap ties with wife and children and be free of all responsibilities. The age of 70 years is the time for complete renunciation, sannyasa. Instead of cultivating such sacrifice, men today refuse to renounce attachments till death. Only hell can result for such people. Help your family and others to the extent possible. Discharge your duties towards everyone.
And remember that every person is independent, governed by their individual karma. Everyone is responsible for themselves. Don't cultivate attachment, which is the root cause of sorrow. Summer Showers, May 25th, 1995. The announcements for this week are as follows. South African Pilgrimage 2026. The Sri Satya Sai Global Council of South Africa will be undertaking a Parthi Yatra, a sacred pilgrimage to Prashanti Nilayam in 2026 July. The pilgrimage coincides with the July school holiday in South Africa. Please save the date, as planning will commence soon. Gayatri Mantra chanting. We humbly ask all devotees to continue chanting the Gayatri Mantra 3 times a day. And if possible, let us all chant together at 7 p.m. 108 times. Chanting the Gayatri Mantra is one of the most potent forms of seva we can do, as it is selfless and will go to wherever it is needed, unbeknown to us. Prayers for healing. A WhatsApp group has been created to allow devotees to pray for those in need of healing or upliftment. If you have a family member, friend, or know of any person who needs prayer, please contact any of the national devotional coordinators to post the request on this group. Wheelchair Reuse Program. The National Go Green team would like to thank all devotees that have supported the Wheelchair Reuse Program. With Swami's grace, we have now loaned out 96 wheelchairs at no cost to needy recipients. There is still a dire need for wheelchairs, as sadly the demand is becoming greater than our supply. Devotees are encouraged to continue to support this program by donating their second-hand or new wheelchairs, spreading Swami's divine love to those in need. Please do reach out to your regional Go Green champion for more details. The theme for Swami's centenary birthday year in South Africa is Sadhana, the inward path, the journey from I to we to he. Swami said that to get rid of demonic qualities, man has to embark on self-inquiry. Scriptural scholarship is of no avail in this inquiry, and the transformation must take place within. People have to ask themselves how they are using the time that has been given to them. To assist in this spiritual journey, the Sri Satya Sai Global Council of South Africa has launched an online spiritual self-audit tool that may be used to track one's progress on the spiritual path. The tool may be accessed via the link sent out with the national communications. 2026 South African Pilgrimage. We are delighted to announce that pre-registration for the Sri Satya Sai Global Council South Africa Pilgrimage to Prashanti Nilayam, taking place from the 12th to the 16th of July 2026, is now open. This sacred 5-day pilgrimage will include 3 days of special seating and programs in the Sai Kulwant Hall, subject to confirmation from Prashanti Nilayam. All devotees are kindly requested to complete the pre-registration form that has been shared with the national communications. Swami says, what is the reason for anger and loss of discrimination? It is only attachment. Yes, you may have an attachment for your wife and children, but keep it within limits. Not only must you limit your attachment, but limit its duration also. Your householder life is only till the age of 50. By 60 years, you must enter Vanaprastha. You should snap ties with wife and children and be free of all responsibilities.
The age of 70 years is the time for complete renunciation, sannyasa. Instead of cultivating such sacrifice, men today refuse to renounce attachments till death. Only hell can result for such people. Help your family and others to the extent possible. Discharge your duties towards everyone, and remember that every person is independent, governed by their individual karma. Everyone is responsible for themselves. Don't cultivate attachment, which is the root cause of sorrow. Summer Showers, May 25th, 1995. ఒకనొక పండితుడు వన్ గ్రేట్ స్కాలర్ భాగవతం పారాయణం చేస్తున్నాడు. ఈ వాజ్ రీడింగ్ భాగవతం. ఆ భాగవతం లోపల రాసక్రీడల గురించి ఈ పండితుడు చాలా గొప్పగా వర్ణిస్తున్నాడు. ది ఆథర్ ఆఫ్ ది భాగవత వాజ్ డిస్క్రైబింగ్ ది రాసక్రీడ విశేషమంతా కూడా చక్కని భాషలో సాధ్యమైనంత వరకు ఉల్లాసంగా అందరికీ బోధ చేస్తున్నాడు. ద లీలాస్ ఆఫ్ కృష్ణ were beautifully explained. చాలా మంది స్త్రీలు పురుషులు ముందు కూర్చున్నారు. There were a number of ladies and gentlemen in the audience. ఈ కృష్ణుడు చేసేటువంటి వేలు లోపల ఎంతో ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా నవ్వులు కలిపేటువంటి యొక్క ఘట్టం ఒకటి వచ్చింది. There was a situation in the explanation of this leelas which should have filled and given a lot of joy. అందరూ ఆనందంగా నవ్వుతున్నారు. Everyone was enjoying. ఒక్క స్త్రీ మాత్రమే అక్కడ విధవ, one widow among the audience, అక్కడ ఏడుస్తూ ఉంది అది పాపం. She was in, అయ్యో ఎంత భక్తి వర్షంలో పరవశంలో అతను మునిగిపోయింది అనుకున్నాడు ఈ పండితుడు. The scholar who was explaining this Bhagavata thought this lady is fully immersed on account of ఇంతమంది లోపల ఆమె ఒక్కటే పరమ భక్తురాలు అనుకున్నాడు. He thought she was the only true devotee in the entire audience. అప్పుడు ఆమెను స్టేజికి పిలిచి, అమ్మా నీవు భగవంతుడి యొక్క లీలాగుణమైన విశేషములను హృదయంలో హత్తుకున్నట్టుగా నీవు అనిపిస్తున్నావు, అందువల్లనే ఆనంద భాషలో రాల్చుతున్నావు. He called her to the stage and said, Mother, you are enjoying with full of devotion all the leelas of the Lord. ఈ యొక్క ప్రేక్షకులకు నీవు ఒప్పచెప్పమన్నాడు. You are shedding the tears of joy. ఆమె చెప్పింది, స్వామి మీరు ఏ చెప్పారో నాకు తెలియదు. He asked, you explain to the audience లీలా గణగణ విశేషములను నాకు ఏమిటో నాకు అర్థం కావు. I have never understood what you are telling. ఏడుస్తున్నావు. Then why are you crying? మీరు పట్టుకున్నటువంటి బుక్కులు చాలా పాతది, అందులో నల్లగా ఒక దారం కనిపిస్తుండాలి. The book which you are holding is a very old one. ఆ దారం మొలతాడు జ్ఞాపకమవుతుంది. When I saw that black thread, I remembered the thread which my husband did. ఆ భర్త యొక్క మొలతాడు నల్లతాడట, అది జ్ఞాపకం వచ్చి ఏడుస్తున్నాడు పాపం. She was remembering the dead husband who wore such a black thread round his waist. భక్తి ప్రపత్తులు. This is the type of devotion which people have in this age of Kali. ఇది కాదు నిజమైన భక్తి. This is not true devotion. ఏ పని చేసినప్పుడు భగవత్ పనియే భావించాలి. What you do, consider that as divine. భగవత్ స్వరూపమే కదా. The entire creation is a manifestation of God. కనుక భగవత్ స్వరూపమైనటువంటి ఈ ప్రకృతిని భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞగానే భావించి దానిని ప్రకటించే నిమిత్తమై నీవు తగినటువంటి కృషి చేయాలి. Consider the creation to the manifestation of God as God itself and conduct yourself as you conduct towards God. ఆత్మ స్వరూపులారా, embodiments of divine Atma. ఆత్మ స్వరూపుని. You are really embodiments of divine Atma. కానీ వాంఛలు ప్రాకృతమైనటువంటివి కనుకనే ఈ విధమైన మానవులుగా రూపొందుతూ వచ్చారు. But these worldly desires have made you into human beings. ఈ ప్రాకృతమైన విషయాలు మీరు అనుభవించండి. You enjoy the worldly. ఆ అనుభవం కూడా దైవంగానే అనుభవించండి. But while enjoying, enjoy as if you are God.
शान्ति 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 समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।